Hi boys and girls, Miss Doyle and Shaw, Tásúla gom go bhfuil sibh go léir go maith. This week in Gaeilge, we're continuing with some revision. An luan, on Monday, baisbh féchant an scéal Cúchalainn Dearg, Little Red Riding Hood. Seo í Cúchalainn Dearg. Cad atá sa chiseán ag Cúchalainn Dearg? What is in Little Red Riding Hood's basket? You can answer this by saying Tá sa chiseán, mar hampla, tá arán sa chiseán, nó tá bainne sa chiseán. Is féidir leat níl rud éigin sa chiseán ará freisin, mar hampla, níl milseán sa chiseán, níl úll sa chiseán. There is no apple in the basket. Freagar an ceist sin, answer that question. Cad atá sa chiseán? Tá sa chiseán, nó níl sa chiseán. Pause the video and have a go. An mórt baisbh féchant an scéal lá fluch. Féach an bóstar seo. Tá lán dahanna sa fóstar seo. There are lots of different colours. Cad iad na dahanna atá sa bhfear bháistí? What colours are in the rainbow? Cad iad na dahanna atá sa scá bháistí, in the umbrella? Cén da atá chóta bháistí siofra? Cén da atá bútaisí uisín? Feicim bláhanna deasa. Cén da atá orthu? What colour are the flowers? An gcéadaoin baisbh foghlaim faoin cluiche pella. The football match. Is féidir an cluiche feicim le mo chúilín bheag a imirt. I spy with my little eye. Éis go cuairmach, listen carefully. Feicim le mo chúilín bheag. Rud éigin ag tosnú le. Something beginning with L. Cad é? Se, Leaf Road atá ann. Éisteachaí arís. Feicim le mo chúilín bheag. I spy with my little eye. Rud éigin ag tosnú le. Something beginning with. Imar an cluiche sin sa bhaile. Play that game at home. An déardaoin baisbh féchant an éanad ag siopadóireacht le mami. Baisbh éisteacht leis an comhrá seo. Dearan an siopadóir, cad atá uait? What would you like? Dearan siofra, bara seaclóide, le the hull. A chocolate bar, please. Dearan an siopadóir, siodit, agus dearan siofra, gurabh maith. Thank you. Is féidir leat an comhrá seo a dhéanamh sa bhaile? Buinigí trialas. Try it out. Agus deire an déardaoin baisbh féchant agus ag éisteacht leis an scéal Luachriana, Cinderella. Seo í Luachriana, agus seo é an prinsa. Seo iad na dreifeoracha grána, the ugly sisters. But whilom go nimróidh sibh an cluiche, fear, no bréagach. I'd like you to play the game true or false faoin pictiúir seo. Mar hampla, tá pláta an shelf. There is a plate on the shelf. Fear, no bréagach. True or false? Seo sampla eile, a different example. Tá bróga ratha Luachriana. Luachriana is wearing runners. Fear, no bréagach. Buinigí taitneamh an Gaeilge an seachtain seo. Slán!